din because I follow some just nga mag-fit siya sa page setup, no, which is prescribed na direction. So, just like what the group 1 have done, ang first instruction is arrange the list from A to Z. No? So, I am teaching elementary and 10 years ako na to do. Implement ko ito yung strategy because I think this is effective. Thank you, sir. Kung gina-translate natin, gali kung ga-teach ka English, then gina-lingua franca natin, pagkabot sa test, wala isang lingua franca, wala ikintindi ang bata. So, bisan mabudlay, kag hindi siya ikintindi, kung English ang medium, English on, gidya gali. Ay, may manliguhan, gidya ya. So, that's it. Wala, sa pag-conference na bala dito, sir, aton bala kasanduan, Bisaya. Hindi mo decide na. Anyway, may mother tongue. Okay. So, ginto, no? A to Z, no? So, para makuha nato din na, kinanglan dalo nato ng data, tanan, no? So, we have to highlight ang tanan, no? From number, din dira ganit pa. Tapos, click sa niya din icon, sort A to Z, no? This is ascending. Next, following procedure number 2, compute the grades of each student. You may add columns or rows if needed. So, kung natin makita, sa provide sa itong data, it's only the quizzes, long test, and prelim. So, we need some total dira niya. In our case, no, lain na nga akong ginhimo, because wala sang prescribed nga percentage nga i-allot para sa tatlo ka area. So, what I did, convert ko siya into 100%. So, meaning parehas ang distribution sa quizzes, long test, and prelim, 100. And then, areang total. So, to get some percent, just divide sa highest possible score, which is 80. Ang sa long test is 330. And then sa prelim, noon din natin nakuha ng total kay average na lang sa percent. So, kung inyo makita, paano ko na-derive ang 51%? So, add only the 3. Yes. 3 averages, then divide it by 3. Okay, 300%. So, kung sa group 1, they have 1 passer. In my case, I got only 1. 78. At 2 sa group 1, no? But in my case, isa lang siya, no? 78. Even though nga ano siya, round off to a whole number. So, kung ato ini siya butangan, sample, we have to put 50% sa prelim, then for 30-20, mas better kaya kung nato makita, i-analyze sa ginang data, may ara nga estudyante nga nag-excel sa prelim, where in fact, pag-abot sa quizzes, incomplete yan siya. So, ang inconsistency sa result, depende sa ano kung sabi, sa long quest, diri yaw, dami ara nga perfect, tapos diri manupo na suspiyas. So, with this time, ginting ko na lang nga para nga impartial ako, so 100. Next, number 3. Show the results both in Excel and graph. Either bar graph or pie graph. So, this is now the Excel result na makita sa babaw. Okay, let's go with the bar graph. What? Actually, this is column. Column graph. Okay. So, doon na namin, ang pakubindi na mag-ubra, din pangutangan kapag isang level pa isa-isa with the data corresponding kung ilang yung grade. So, this is for the benefits ng reader para madali niya makita. Ari man lang iyang legend. And I think all the instructions to be used there na encounter natin sa first natin nga session, which is done by the computer. Next, margins. So, just go with the page layout. Pwede man rin sa pages up, and then margin. So, left, 0.75, top 0.5, bottom 1, inch, right, okay? The last one, amuning number 5 ang wala akong masunod, tinawin sa graph na namin. Instead of following the colors there, I just give so sometimes, may lesson ako nga na-learn din. The lesson is that you have not to focus only on one thing. Kita mo, pag concern nga dapat ako. But then I never regret kay namin na result.